चल भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिस्सनद المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري رحمهم الله تعالى نفعنا الله بعلومهم وفيوضهم آمين. باب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बाब कायम किया है कि अगर कोई आदमी जिहाद में जा रहा है लेकिन उसके पास सामान नहीं है तब उसके लिए तुम सामान की तैयारी करो। जमात में जाने वाले के लिए कुछ पैसे दे दो या उसके लिए सब बिस्तर वगैरह तैयार कर दो, खाना वगैरह तैयार कर दो, तो उसका क्या सवाब होगा। और जब आप जमात में जा रहे हैं, जिहाद में जा रहे हैं, तो आपके घर वाले अकेले होंगे तो उस घर वाले की देख रेख और घर वालों की नुसरत और रियानत करना है, उसका क्या सवाब मिलेगा वही हदीस पाक में बताया गया है। जी। حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين قال حدثني يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني بسر بن سعيد قال حدثني زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا। यानी तुम जैसा गज़वे में जाने वाला गज़वा करेगा उसको सवाब मिलेगा, इस तरीके से अगर तुमने उसके लिए तैयारी की तो तुम्हें भी उतना ही सवाब मिलेगा। حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل بيتا بالمدينه غير بيت हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के घर में जाया नहीं करते थे। हजरत उम्मे सुलैम के घर में अनस की वालिदा है, हजरत उम्मे सुलैम के घर में जाते थे, खाना खाते थे, कभी सोते भी थे, वहाँ खा भी देखा। हजरत उम्मे सुलैम पसीना मुबारक भी ले लिया करते थे, वो इनकी गोया के मुहर्रम थे या मालूमात वाले थे। जी। إلا على أزواجه فقيل له فقال إني أرحمها قتل أخوها معي. باب التحنث عند القتال. अगर जिहाद के वक्त में खुशबू वगैरह लगाकर पूरी तैयारी करके जाना ये दुरुस्त है। जी। तहन्नुत के माने खुशबू लगाना है। حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا ابن عون عن موسى بن انس قال وذكر يوم اليمامة قال اتى انس ثابت بن قيس وقد حسر عن فخذيه وهو يتحنث فقال يا عمي ما يحبسك على الا تجيء؟ قال الان يا ابن اخي، وجعل يتحنث يعني من الحنوط. ثم جاء فجلس فذكر في الحديث انكشاف من الناس فقال هكذا عن وجوهنا حتى نضارب القوم، ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس ما عودتم أقرانكم. رواه حماد عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه. باب فضل الطليعة. सबसे पहले जो जमात पहले पहुंचती है उसको तलिया कहा जाता है। حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر। इसमें सबसे ज्यादा बहादुर आदमी होते हैं वही रहा करते हैं, समझ में नहीं, इसलिए कि इब्तिदान जाना है, पता नहीं क्या हालत हो जाए, कौन मिल जाए, क्या मिल जाए, तो उसकी फजीलत। अगर कोई आदमी तलिया में जाता है तो उस सूरत में उसकी क्या फजीलत है उसको बता रहे हैं। जी। عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخير القوم يوم الأحزاب؟ فقال الزبير أنا. ثم قال من يأتيني بخير بخبر القوم। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा भाई कौम की खबर जासूसी करके कौन आता है, तो हजरत जुबैर खड़े हो गए। ثم قال من يأتيني بخبر القوم؟ فقال الزبير أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. باب هل يبعث الطليعة अगर किसी को तहकीक करने के लिए मालूमात हासिल करने के लिए भेजा जाता है तो अकेला भी भेजा जा सकता है, 2-3 आदमी को साथ में भी भेजा जा सकता है। जी। حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا محمد بن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال ندب النبي صلى الله عليه والناس قال صدقة أظنه يوم الخندق فانتدب الزبير ثم ندب الناس فانتدب الزبير ثم ندب الناس فانتدب الزبير فقال إن لكل نبي ने कहा कि भाई हमें किसी आदमी को खास जासूस के लिए कुछ खास खबर के लिए भेजना है, कौन हिम्मत वाला है, कौन जाएगा। हर वक्त हजरत जुबैर ही खड़े हुए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया إن لكل نبي حواريا وإن حواري الزبير بن عوام. باب السفر एक की जगह दो को भेज सकते हैं। जी। حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن خالد الحذائي عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال انصرفت من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا أنا وصاحب لي. ये मालिक इब्न हुवैरिस की हदीस है कि दोनों आए थे, 20 दिन रहे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उनको घर याद आ रहा है, कहा कि जाओ घर जाओ। जी। أذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما.
باب الخيل और معقود खैल माने घोड़ा, घोड़े में अल्लाह तबारक व तआला ने खैर बांध के रखी है, इस वजह से घोड़ा, और खास करके जिहाद के लिए जो घोड़ा रखा जाता है उसमें बहुत ज्यादा फजीलत है, बहुत ज्यादा सवाब, बहुत ज्यादा बरकत है। जी। الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن حسين وابن أبي السفر عن الشعبي عن عروة بن الجعد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال سليمان عن شعبة عن عروة بن أبي الجعد وتابعه مسدد عن هشيم عن حسين عن الشعبي عن عروة بن أبي الجعد. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة في نواصي الخيل. باب الجهاد ماضي مع यानी जिहाद जारी रहेगा हर फिर और फजर के साथ कयामत तक के लिए जिहाद का सबूत है, कयामत तक के लिए जिहाद का उसूल है। जी। لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواسيها الخير إلى يوم القيامة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال حدثني عروة رضي الله تعالى عنه البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواسيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم यानी अज्र भी और माने गनीमत भी। जी। باب من احتسب فرسا في سبيل अगर الله. किसी आदमी ने घोड़ा बांध रखा है, अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में जिहाद करने के लिए, तैयारी करने के लिए रख रखा है, जिहाद नहीं कर रहा लेकिन तैयारी कर रखी है कि मैं इस पर जिहाद करूंगा, तो इसका क्या सवाब है। لقوله ومن رباط الخيل. حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا طلحة بن أبي سعيد قال سمعت سعيد المقبري يحدث أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه उसका खाना, وقوله उसका पीना, उसका गोबर पेशाब सब सवाब में होगा في ميزان يوم القيامة. باب اسم الفرس والحمار. इसम और हिमार, जानवरों के भी नाम रखना जायज और दुरुस्त है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जानवर थे उनके भी नाम थे। जी। حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان عن أبي حازم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فتخلف أبو قتادة مع بعض أصحابه وهم محرمون وهو غير محرم فرأوا حمارا وحشيا قبل أن يراه فلما رأوه تركوه حتى رآه أبو قتادة فركب فرسا له. अबू कतादा का हिरम नहीं था, इस वजह से वो सवार हुए और सवार होकर वो शिकार करके लाए। يقال لها الجرادة فسألهم أن يناولوه صوته فأبوا فتناوله فحمل فعقره ثم أكل وأكلوا فندموا فلما أدركوه قال هل معكم منه شيء قالوا معنا رجله فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فأكلها. حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا أبي بن عباس بن سهل عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حائطنا فرس يقال له لحيف. लोहेफ, उस घोड़े का नाम लोहेफ था। وقال بعضهم اللخيف بالخيل. खाक के साथ। حدثنا إسحاق بن إبراهيم سمع يحيى بن آدم قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ رضي الله تعالى عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار के साथ में रदीफ था, डबल सीट बैठा हुआ था, يقال له عفير हिमार था, उस हिमार का नाम उफैर था। فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا साथ शिर्क बिल्कुल न करे, وحق العباد على الله ألا يعدي من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر به الناس؟ قال لا تبشرهم अगर लोगों को तुम अभी बताने जाओगे तो लोग उसके ऊपर भरोसा कर देंगे और भरोसा करने की वजह से काम करने में सुस्ती करेंगे, इसलिए जो अमल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको करने दो। जी। حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان फज़अ بالمدينة فاستعار النبي मदीना में कोई घबराहट की बात आ गई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़ा लिया, घूम के चल। فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لنا يقال له مندوب. उस फरस का नाम मंदूब था, इस वजह से हदीस को जिक्र किया कि घोड़ा का नाम रखना दुरुस्त है। जी। فقال ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا. باب ما يذكر من شؤم الفرس. घोड़े में कोई बुराई या बदबख्ती है। حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما लोगों में الشم मशहूर है कि शूम बदबख्ती 3 चीजों में है। आज भी लोगों में मशहूर है। बाज मरतबा घोड़ा अच्छा निकलता है, बाज मरतबा घोड़ा बुरा होता है, वो घोड़े की बुराई है। बाज मरतबा औरत अच्छी होती है, बाज मरतबा औरत बुरी निकलती है, ये औरत की बुराई वगैरह है। إنما الشم في ثلاثة في الفرس والمرأة والدار. दार और कभी दार में भी होता है। हजरत शेख नवर अल्लाह मरकदो जिस घर में रहते थे या अभी जो घर था समझ में, उनके वालिद साहब ने वो घर खरीदा था। जब वो हजरत गंगवी रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद सहारनपुर में मुदरिस बनाकर हजरत मौलाना खलील अहमद साहब सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह को लेकर आए, जिसको कच्चा घर कहते हैं, समझ में आया नहीं। इस घर के लिए मशहूर था कि हर साल एक आदमी का उसमें इंतकाल हो जाता है। होता है बाद घर लोगों में मशहूर होता है इस किस्म की चीजें। पहले ही साल हजरत की वालिदा का इंतकाल हो गया तो लोगों ने बहुत कहा कि भाई इस घर मनहूस है, उसको बेच दो, लेकिन हजरत के वालिद तो बहुत सख्त है और उन्होंने कहा नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरे साल हजरत के वालिद का इंतकाल हो गया तो और लोगों ने ज्यादा हजरत के ऊपर दबाव दिया, तो हजरत ने कहा कि वालिद भी गई, वालिदा भी गया, वालिद भी गई, मैं रह गया हूँ, मैं अकेला रह के क्या करूँगा, आइंदा साल में भी चला जाऊँगा, समझ में आया नहीं। लेकिन उसके बाद कोई किसी का इंतकाल नहीं हुआ जब तक कि वो हो। तो इस तरीके से बाज़ मरतबा इत्तिफाकन जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम शक करते हैं, ऐसी चीज़ें हो भी जाती है। लेकिन न घर में कोई बुराई होती है, न नौसत होती है, न घोड़े में होती है, न औरतों में होती है। औरतों के लिए भी बाज़ मरतबा ऐसा होती है कि बाज़ औरतें बेचारी आती है तो उसको तो क्या है मनहूस करार दिया गया कि तेरे घर में आने से ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बेचारी परेशान हो जाती है। हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर होती तो 3 में होती, लेकिन इस 3 में नहीं है, इस वजह से नौसत कहीं नहीं है। ये मतलब है इस हदीस का। حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن باب الخيل لثلاثة. घोड़े में 3 खैर हुआ करते, 3 चीजों की वजह से रखा जाता है, या तो अच्छा है या बुरा है या कुछ नहीं। जी وقول الله والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السماني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لثلاثة. यानी घोड़ा अगर किसी आदमी ने बांधा है तो उसके लिए खैर है, खिलाएगा पिलाएगा सब में उसको सवाब मिलेगा। لرجل أجر ولرجل ستر. और दूसरा सित्र, उसके लिए पर्दा हो जाएगा। وعلى रजुल विज़्र. और तीसरा आदमी उसके लिए विज़्र होगा, गुनाह होगा, जो दिखलावे के लिए, शोहरत के लिए अगर उसने रखा है तो। जी ये हदीस में कई मर्तबा गुजरी है। जी فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطالها في مرضه أو روضة فما أصابت في طيلها ذلك من المرض أو الروضة كان له حسنات ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت أرواثها وآثارها حسنات له ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان ذلك له حسنات ورجل نبضها فخرا ورياء. फख्र और रिया के लिए बांधा है कि देखो मेरे पास बहुत बड़ा घोड़ा है और मैं बड़ा आदमी हूँ, तो ये रियाकारी के लिए बांधा है, फख्र के लिए बांधा है, तो उस सूरत में उस घोड़े के बांधने में भी सवाब नहीं, रखने में भी सवाब नहीं, बल्कि गुनाह होगा। जी ونيوان لأهل الإسلام فهي وزر على ذلك. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهمر فقال ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. باب من ضرب دابة غيره. अगर किसी आदमी ने लड़ाई के मौके पर किसी दूसरे के जानवर को मारा तो उसके दूसरे जानवर को मारना जरूरत हो तो जायज है, दुरुस्त है। जी حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبو عقيل قال حدثنا أبو المتوكل الناجي قال أتيت جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه فقلت له हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह के पास आया, मैंने कहा कोई हदीस सुनना है, तो उन्होंने ये हदीस सुनना है कि एक मरतबा जंग से वापस आ रहे थे, मेरा ऊँट जो था वो थक गया था, वो चल नहीं रहा था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारा, वो आगे निकल गया वो। जी ما حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سافرت معه في بعض أسفاره قال أبو عقيل لا أدري غزوة أو عمرة गज़वे का सफर था या उम्रे का सफर था वो मुझे मालूम नहीं, गज़वे का सफर था। जी فلما أقبلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتعجل إلى أهله जो فليتعجل. जल्दी घर जाना चाहे वो जल्दी घर चला जाए। قال جابر رضي الله تعالى عنه فأقبلنا وأنا على جبل لي أرمك ليس فيها أشية والناس خلفي.
فبين أنا كذلك إذا قام علي इज कामा إذ قام علي فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا جابر استمسك فضربه بصوته ضربة فوثب البعير हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के मौके पर दूसरे के जानवर को मारा तो मालूम हुआ कि दूसरे के जानवर को जरूरतन मारना जायज और दुरुस्त है जी। فقال تبيع الجمل قلت نعم فلما قدمنا المدينة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد في طوائف أصحابه فدخلت عليه وأقلت الجمل في ناحية البلاط यानी मस्जिद के एक कोने में मैंने जानवर को बांध दिया فقلت له هذا جملك فخرج فجعل يطيف بالجمل ويقول لي الجمل جملنا فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أواقي من ذهب एक सोने की अवाक़े भेजी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने فقال أعطوها جابر इसको जाबिर को ऊँट की कीमत दे दो ثم قال استوفيت الثمن तुमने रकम वसूल कर ली قلت نعم قال الثمن والجمل لك باب الركوب على دابة صعبة والفحولة من الخيل शैतानी या शर्कस घोड़े पर सवार होना घोड़े में भी दो किस्म के होते हैं जैसे तलबा भी दो किस्म के होते हैं जी। وقال راشد بن سعد كان السلف يستحبون الفحولة لأنها أجرى وأجسر. حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان بالمدينة فزع فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له مندوب فركبه وقال ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا. बाबू सिहाब फरस लड़ाई में इस्लामी तौर पर जिहाद में तनख्वाह नहीं मिलती आर्मी वालों को यहाँ तो तनख्वाह मिलती है लेकिन इस्लाम में तनख्वाह नहीं मिलती मुजाहिदीन को जो माले गनीमत मिलता है उस माले गनीमत में हिस्सा मिलता है और अगर घोड़े पर सवार होकर गए हैं तो एक हिस्सा घोड़े का भी मिलता है और एक हिस्सा अपना भी मिलता है जी। وقال مالك يسهم للخيل والبراذين منها لقوله والخيل والبغال والحمير لتركبوها ولا يسهم لأكثر من فرس. अगर किसी आदमी ने दो तीन घोड़े साथ में ले गया हो तो ये नहीं कि दो तीन हिस्से मिलेंगे एक हिस्सा मिलेगा जी। حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما. बाबू मन قاد दाब्बत गैरिही फिल हर्ब अगर किसी दूसरे के जानवर को हाँका हो लड़ाई के मौके पर तो दुरुस्त है जी। حدثنا قتيبة قال حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن أبي إسحاق قال الرجل للبراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه वसल्लम हुनैन की लड़ाई के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन थे और उस वक्त सहाबा के दिल में एक ख्याल आ गया कि 313 थे और 1000 को हमने निपटा दिया था जंग बदर में और आज तो हम 1000 हैं ये हुनैन वालों का क्या है। बस अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं आया तो हुनैन वालों ने जो तीर बरसाने शुरू किए हैं तो ये सहाबा सारे के सारे तितर बितर हो गए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह पर खड़े रहे और ये उसूल है कि सारे खिलाड़ी मैदान छोड़कर भाग जाए लेकिन कैप्टन अगर वहां रहे तो समझा जाता है कि अगर पूरी जमात अभी मौजूद है सारे मौजूद हो लेकिन कैप्टन भाग जाए तो वो समझ में आए नहीं। तो इसी तरीके से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन जो थे इनके ऊपर जब ये हुनैन वालों के तीर आने लगे तो फिर वो घबरा कर इधर उधर भागने लगे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट पर सवार थे। हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी की नकील पकड़ी हुई थी। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अनन नबी ला कज़िब अनन नबी अनन इब्न अब्दुल मुत्तलिब मैं इब्न अब्दुल मुत्तलिब हूँ मैं झूठा नबी नहीं हूँ। हिम्मत के साथ खड़े रहे। अब इस वाक़े को पूछते हैं कि क्या अफररतुम रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या तुम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर भाग लिए थे मैदान खाली कर लिया था यानी लड़ाई के मौके पर तुम लोग भाग लिए थे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं हटे थे और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमांडर इन चीफ है और वो न हटा कैप्टन है वो नहीं हटा तो वो सारे दूसरे हटे हैं उसका एतबार नहीं किया जाएगा जी। इन हवाज़िन कानू कौमन रुमातन व इन लम्मा लकीनाहुम हमलना अलैहिम फनहज़मू फअक़बल المسلمون على الغنائم واستقبلونا بالسهام فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفر ولقد رأيته وإنه لعلى بغلة البيضاء وإن खच्चर के ऊपर जो सफेद किस्म का खच्चर था उसके ऊपर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते।
وإن أبا سفيان और हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसकी लगाम पकड़े हुए थे। والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب باب الركاب والغرز للدابة. حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أدخل رجله في الغرز हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहरीम एहराम कब बांधा था, वो जो इख्तिलाफ है वो यहाँ पर है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी में पाँव रखा और पाँव रखकर सवारी को उठाई, उस वक्त लब्बैक पड़ा, इस वजह से वो उस वक्त को कह रहे हैं। जी। واستوت به ناقته قائمة أهل من عند مسجد ذي الحليفة باب ركوب الفرس العري. और माने नंगा, नंगा के माने बगैर साज के, घोड़े को बगैर साज के उसके ऊपर सवार करना, ये भी जरा काम हिम्मत का काम होता है। ना उसके में पाँव में हो ना उसके लगाम हो, वैसे ही रखा जाए। जी। حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال استقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس عري. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे घोड़े पर सवारी की जिस घोड़े पर साज और सामान नहीं था। ما عليه سرج في عنقه سيف باب الفرس القطوف. حدثنا عبد الاعلى بن यानी स्लो चलने वाला। حدثنا عبد الاعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان اهل المدينة فزعوا مرة فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لابي طلحة كان يقطف او كان فيه قطاف فلما رجع قال وجدنا فرسكم هذا بحرا यानी ये तो बहुत तेज चलने वाला है, बाहर है, समंदर की तरह है। فكان بعد ذلك لا يجار. इसके बाद वो आहिस्ता नहीं चलता था। باب السبق بين الخيل. घोड़ दौड़ में सबकत, आगे क्या है, फर्श की रेस करना। حدثنا قبيصة قال حدثنا ये जो سفيان रेस करते हैं वो जुगार के लिए करते हैं, इसलिए जायज नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे पास घोड़ा हो और फिर जिहाद में जाने के लिए और उसमें तुम चलो यहाँ से वहां तक कौन पहला घोड़ा को दौड़ाता है पहुंचाता है, ये भी रेस करना चाहिए और दुरुस्त है। जी। حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى सनियतुल वेदा जगह का नाम है। हफिया से सनियतुल वेदा तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रखी, रेस रखी। إلى ثنية الوداع وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وكنت ممن أجرى. मैं भी उसमें शरीक था। وقال عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني عبيد الله قال سفيان بين الحفياء إلى الثنية 5 أميال أو 6 وبين الثنية إلى مسجد بني زريق ميل. باب إضمار यानी 1 الخيل मील की रेस या 5 मील की रेस रखी गई यूं। باب إضمار الخيل للسبق. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث عن نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي لم تضمر وكان أمدها من الثنية إلى مسجد بني زريع وأن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان في من سابق بها. قال أبو عبد الله أمدا غاية فطال عليهم الأمد. باب غاية السبق للخيل المضمرة. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي قد أضمرت فأرسلها من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع. وكان أمدها ثنية الوداع, हफिया से सनियतुल वेदा तक. فقلت لموسى وكم بين ذلك؟ قال कितना फासला था? 6 मील का. قال 6 أميال أو 7 وسابق بين الخيل التي لم تضمر فأرسلها من ثنية الوداع وكان أمدها مسجد بني زريق. قلت فكم بين ذلك؟ قال ميل أو نحوه. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه ممن سابق فيها. باب ناقة النبي صلى الله عليه वसल्लम की ऊँटनी थी, उस ऊँटनी का नाम कस्वा था. जी. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أردف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة على القصواء. وقال المسور رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنسا كان ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها الأضباء. من ها هنا طوله موسى عن حماد عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى
अज़बा। تسمى हुज़ूर الأضباء। अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी भी बहुत उम्दा होती थी, बहुत ही कीमती होती थी, बहुत ही कवी होती थी, बहुत ही बेहतर होती थी। जी, لا تسبق قال حميد أو لا تكاد تسبق कोई उसको उससे आगे जा नहीं सकता था। जी, فجاء أعرابي على एक मरतबा एक अरबी आया ऊँटनी लेकर और उसके ऊँटनी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी से आगे निकल गई। जब आगे निकल गई तो सहाबा किराम को जरा नाराजगी हुई, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाराजगी क्या करते हो, अल्लाह ताला ने शेर के ऊपर सवा शेर रखा ही है। जी, فجاء أعرابي على قعود فسبقها فشق ذلك على المسلمين حتى عرفوا قال حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا दुनिया में وضعه। कोई चीज आगे बढ़े तो उसको गिराने के लिए अल्लाह ने कोई ना कोई निजाम कर ही रखा है, तो इस तरीके से इसको गिराने के लिए निजाम कर ही रखा है। باب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم बगला البيضاء। मन खच्चर, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी भी थी, खच्चर भी थी और गधे पर भी सवारी की है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। قاله أنس رضي الله تعالى عنه وقال أبو حميد أهدى ملك ऐला أيلة जगह का नाम है, ऐला के बादशाह ने للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء। حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت عمرو بن الحارث قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا بغلته البيضاء हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि وسلاحه वसल्लम का इंतकाल हुआ, उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये बगला बैदा था और वसिलाहा हथियार था, وأرضا تركها صدقة। और حدثنا नबी के माल में चूंकि मेराज जारी नहीं होती, इस वजह से सदका होता है। حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال له رجل يا أبا عمارة وليتم يوم حنين قال لا तुम والله लोग भाग गए थे? नहीं नहीं, हम कहाँ भागे थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ जमे रहे और कमांडर इन चीफ जमा रहा, तो सारा जमा रहा। والله ما ولى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ولى سرعان الناس فلقيهم حوازن بالنبل والنبي صلى الله عليه وسلم على بغلة بيضاء وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجامها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب। باب جهاد النساء। जिहाद औरतों को जिहाद में जाना चाहिए, लेकिन औरतों के लिए जिहाद नहीं है, लेकिन वहाँ का खिदमत के लिए जाना चाहती है तो वो खिदमत कर सकती है। حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال جهادكن الحج. وقال عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان قال حدثنا معاوية بهذا. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن معاوية بهذا وعن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله نساؤه عن आयशा ने الجهاد फरमाया कि हम औरतों के लिए जिहाद हज का सफर है। فقال نعم الجهاد الحج. باب غزوة المرأة في البحر. औरत का समंदरी गज़वे में शिरकत करना। जी, حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه يقول دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بنت ملحانة فاتدأ عندها ثم ضحك فقالت لم تضحك يا رسول الله فقال الناس من أمتي يركبون البحر الأخضر في سبيل الله. समंदर का पानी वैसे ही जब साफ समंदर होता है तो बहुत सब्ज दिखाई देता है, तो समंदर अखजर। जी, مثلهم مثل الملوك على الأسرة فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم قال اللهم اجعلها منهم ثم عاد فضحك فقالت له مثل أو مما ذلك فقال لها مثل ذلك فقالت ادعو الله أن يجعلني منهم قالت أنت من الأولين ولست من الآخرين. قال أنس رضي الله تعالى عنه فتزوجت عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه فركبت البحر مع بنت قرظة فلما قفلت ركبت जब लौट रहे थे فلما قفلت ركبت دابتها हुई एक जानवर पर, فوقصت بها गिरा दिया उसने, فسقطت عنها فماتت. باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض النساء. यानी अगर बाज औरतों को ले जाए जो बहादुर हो, जो हिम्मत वाली हो, उसको ले जाए, और जो वैसे ही डरपोक हो उसको घर में बैठाए तो अच्छा है, जाइए। حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كلهم حدثني طائفة من الحديث. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أمر بين نسائه فأيدهن يخرج जिसका नाम निकलता था उसको ले जाते थे। فأيدهن يخرج سهمها خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم
فأقرأ بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أنزل الحجاب. باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال. मर्द के साथ अगर कभी किताल की नौबत आ जाए तो किताल भी कर सकती है जी। حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم मेरे ख्याल से सूरती औरतें तो है नहीं, बाकी यहाँ बुरुची है तो वो लाओ लाठी निकलती है जी। لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقزان القربة وقال غيره تنقلان القربة على متون. जब बहुत मेहनत करनी होती है तो औरतें अपनी इजार को लुंगी को ऊंचे चढ़ा लिया करती है। इस तरीके से ये औरतें पानी पिलाने में बहुत मेहनत कर रही थी, इस वजह से उन्होंने अपने कपड़े जरा से चढ़ा लिए थे जी। على متونهما ثم تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملأانها ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم. باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال ثعلبة بن أبي مالك إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه के पास बहुत सारी चादरें आई। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसको तकसीम करना शुरू किया। जो लोग जिन्होंने इस्लाम में मेहनत की थी, काम किया था, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको वो चादरें अता फरमाई। मुरुतन बैन निसाए قسم مروطا بين النساء من نساء المدينة. मदीना मुनव्वर की जो औरतें थी उसमें जो काम की औरतें थी, जिहाद वगैरह में काम आया करती थी, उनको दिया। فبقي مرط एक جيد बेहतरीन चादर बाकी रह गई। فقال له بعض من عنده या अमीर अल-मुमिनीन। यानी हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक आदमी था, वहाँ बैठा हुआ था। उसने हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि या अमीर अल-मुमिनीन, ये एक चादर रह गई है। आती हादा बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिन्त, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिन्त हजरत फातिमा, और हजरत फातिमा की जो बिन्त है उम्मे कुलसूम, उनका निकाह हजरत उमर के साथ हुआ था। इसलिए उन्होंने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी आपके पास है, निकाह में आपकी बीवी है, आप उनको दे दीजिए। यानी अब दूसरे लफ्जों में कहा कि इतनी अच्छी चादर है, सबको मिल गई है, कि आप अपनी घरवाली को दे दीजिए। और क्या चाहिए, हर एक आदमी चाहता ही है कि अपने घरवाली को मिल जाए कुछ जी। अल्लती इंदका युरीदूना उम्म कुलसूम बिन्त अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, यानी उनकी शादी हजरत उमर के साथ हुई थी। ये शिये वगैरह बहुत बिगड़ते हैं, हजरत उमर वगैरह के खिलाफ बोलते हैं वो, कि भाई जिसने अपनी बेटी दी, दामाद बनाया, उसको क्यों बिगड़ते हो तुम, वो क्या है जी। फ़क़ाल उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उमर ने ये कहा कि नहीं, उम्मे सुलैत ज्यादा हकदार है, इसलिए कि मेरी बीवी अगरचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी है, लेकिन वो उसने जिहाद में इतना काम नहीं किया जितना उम्मे सुलैम ने किया है। इस वजह से इस चादर की हकदार उम्मे सुलैम है, उम्मे सुलैम को दिया गया। वउम्मु सुलैम मिन निसाइल अंसार मिम्मन बायअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फइन्नहा कानत मक्के भर कर पानी लाया करती थी। तज़फिरु लना अल-क़रबा यौम उहुद। क़ाल अबू अब्दिल्लाह तज़फिरु तख़ीतु। अल-मुदावतुन निसा, बाबु मुदावत निसाइल जरहा फिल ग़ज़वी। गज़वा में जो जख्मी हो गए हैं उनकी दवा दारू, उनकी खिदमत करना, उनको गज़वा को जो जख्म वगैरह लगे हैं उन जख्मों की सफाई वगैरह करने के लिए औरतें अगर जाए तो ये जायज़ है। حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنهما قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي الماء ونداوي الجرحى ونرد القتلى. باب رد النساء الجرحى والقتلى. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنهما قالت كنا نغزو مع रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फनस्क़ी القوم ونقدوه। वो जख्म जो तीर जो घुस जाता है वो बाज़ मरतबा बड़ी मुश्किल से निकलता है और उसको निकालने में बड़ी अज़ियत और तकलीफ होती है जी। ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة. باب نزع السهم من البدن. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال رمى أبو عامر في ركبته उनके घुटने में في ركبته فانتهيت إليه فقال انزع هذا السهم فنزعته فنزع मैंने जो बहुत जोर करके घुटने में दाखिल हो गया था, तीर पकड़कर जोर से मैंने खींचा तो घुटने में जो पानी होता है
समझ में आया? वो पानी भी उसके साथ निकल आया। फनज़अहु فنزعته فنزع منه الماء فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. باب الحراسة في الغزو في سبيल الله عز وجل. गज़वे के मौके पर हिरासत के लिए होना, निगहदाश्ती के लिए जागना, बेदारी रहना, निगहदाश्ती करना, ये भी बहुत बड़ा सवाब है। حدثنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا عبد الله بن عامر بن ربيعة قال سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم سهرا فلما قدم المدينة قال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة إذا سمعنا صوت سلاح فقال من هذا؟ فقال أنا سعد بن أبي وقاص جئت لأحرسك. मैं साद बिन अबी वक्कास हूँ और आपकी निगहदाश्त के लिए, आपकी हिफाजत के लिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। ونام النبي صلى الله عليه हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्मीनान से सो गए और ये उनकी देखरेख करते रहे। حدثنا يحيى بن يوسف قال حدثنا أبو بكر عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعيس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميسة إن أعطي رضي. ये वो लोग हैं कि दो पैसे दो तो खुश और अगर पैसे न दो तो नाराज हो जाते हैं, इसीलिए इनको अब्दुल दिरहम और अब्दुल दीनार कहा गया। जी إن أعطي رضي وإن لم يطع لم يرضى. لم يرفعه إسرائيل ومحمد بن جهادة عن أبي حسين. وزاد لنا عمرو قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعيس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميسة إن أعطي رضي وإن لم يطع سخط تعيس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل जो الله. आदमी अपने घोड़े को फी सबिल्लाह ले जाता है, पैसे वगैरह की लालच नहीं होती है, उसके लिए तूबा है। जी أشعث رأسه مغبرة गुबार आलूद مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة وإن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع فتعسن كأنه يقول. ऐसा आदमी अगर किसी की सिफारिश करे तो सिफारिश भी कबूल नहीं करे, मामूली सा आदमी, लेकिन ये ऐसा आदमी जो गुबार आलूद हो, मामूली है, तुम्हारे नजदीक अल्लाह के यहाँ उसका इतना बड़ा दर्जा है कि जो अल्लाह से वो कह देता है अल्लाह वो करता है। जी كأنه يقول فأتعسهم الله خيبهم الله. طوبى فعل من كل شيء طيب وهي ياء حولت إلى الواي وهي من يطيب. باب فضل الخدمة في الغزو. अगर जमात में निकले हो तो जमात में भी एक दूसरे की खिदमत करने की बहुत बड़ी फजीलत है। जी حدثنا محمد بن عرارة قال حدثنا شعبة عن يونس بن عبيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صحبت جرير بن عبد الله فكان يخدمني وهو أكبر من أنس رضي الله تعالى عنه. قال جرير إني رأيت الأنصار يصنعوا شيئا لا أجد أحدا منهم إلا أكرمته. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن حنطب أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر أقدمه فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم راجيا وبدا له أحد दिखाई देने लगा, وبدا له أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه ثم أشار بيده إلى المدينة قال اللهم إني أحرم ما بين لابتيها كتحريم إبراهيم مكة اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا. حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع عن إسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم عن مورق العجلي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثرنا ظلا الذي يستظل بكسائه وأما الذي صام فلم यानी गर्मी की वजह से चादर का छाव किया हुआ था, पर्दा किया हुआ था, फलम्मा وأما الذي صاموا فلم يعملوا شيئا وأما الذي أفطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم जिन लोगों ने रोजा नहीं रखा था, इफ्तार किया था, उन इफ्तार करने वालों ने आज इतना काम किया कि रोजे की वजह से ये लोग इतना काम नहीं कर सके, इफ्तार वालों ने ज्यादा काम किया था, आज बाजी इफ्तार वाले ले गए। باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل سلام عليه صدقة كل يوم يعين الرجل في دابته يحامله عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة
والكلمة الطيب وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة ودل الطريق किसी को صدقة. रास्ता बतला दिया। باب فضل رباط اليوم في سبيل الله وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا الآية. حدثنا عبد अल्लाह الله के रास्ते में एक दिन में निकलने का क्या, जिहाद के लिए, जमात में नहीं जी। حدثنا عبد الله بن منير سمع أبا النضر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها والروحة सुबह जाना, يروح العبد في سبيل सुबह الله जाता है बंदा अल्लाह के रास्ते में, أو الغدوة خير या من الدنيا وما عليها शाम को जाता है अल्लाह के रास्ते में। خير من الدنيا وما عليها. باب من غزا بسبي للخدمة. حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة التمس غلاما من غلمانكم यानी तुम्हारे يخدمني बच्चों में से कोई बच्चा तलाश कर दो, मुझे बच्चा, खिदमत के लिए कोई बच्चा चाहिए। يخدمني حتى أخرج إلى خيبر فخرج بي أبو طلحة مردفية وأنا غلام راحقت الحلم और बुलुगत के करीब पहुंच रहा था। فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل فكنت أسمع كثيرا يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. ثم قدمنا خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بأخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسا فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى إذا بلغنا سد الصحباء حلت فبنى بها ثم صنع حيثا في نطع صغير ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آذن من حولك فكانت तेरे पास इधर की जितने भी है सबको दावत दे दो वलीमे की। فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها ورآه بأباءته ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته فتضعه صفية رجلها. सफिया ने अपना पाँव मुबारक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटने पर रखा और फिर सवार हुई। فتضع صفية رجلها على ركبتي حتى تركب فسرنا حتى إذا أشرفنا على المدينة نظر إلى أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه. ثم نظر إلى المدينة فقال اللهم إني أحرم ما بين لابتيها بمثل ما حرم إبراهيم مكة اللهم بارك لهم في مده وصاعهم. باب ركوب البحر. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أحمد بن زيد عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه. समंदर में क्या है, हिफाजत नहीं होती, डूब जाया करते थे अक्सर, इसलिए लोग मना करते थे। लेकिन अब तो समंदर में सवारी भी ऐसी महफूज हो गई है कि डूबने का सवाल ही नहीं होता। 5-5 हजार आदमी स्टीमरों में सफर करते हैं जी। عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال حدثتني أم حرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما في بيتها فاستيقظ وهو يذهب قالت يا رسول الله ما يضحكك قال عجبت من قوم من أمتي يركبون البحر كالملوك على الأسرة فقلت يا رسول الله असीरा शरीर पर तख्त पर बैठे हुए बादशाह होते हैं, इसी तरीके से ये तख्त पर बैठे हुए हैं और जिहाद के लिए निकले हुए हैं। فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم. ثم نام فاستيقظ وهو يضحك فقال مثل ذلك مرتين أو ثلاثا. قلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم فيقول أنت من الأولين. فتزود بها عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه فخرج بها إلى الغزو فلما رجعت قربت دابة لتركبها فوقعت فاندقت عنقها. باب من استعان بالضعفاء والصالحين. लड़ाई के मौके पर ज़ईफ, कमजोर और सोलहा लोगों से दुआ करा कर जाना चाहिए। आप हमारे लिए दुआ कीजिए कि हम जा रहे हैं, अल्लाह ताला हमें कामयाबी नसीब करे जी। والصالحين في الحرب. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبرني أبو سفيان قال لي قيصر سألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاء. हदीस हिरक़ल में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने वाले अशराफ हैं या रजील लोग हैं। فزعمت ضعفاءهم وهم أتباع الرسل. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا محمد بن طلحة عن مصعب بن سعد قال رأى سعد رضي الله تعالى عنه أن له فضلا على من دونه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. अल्लाह ताला बाज़ मर्तबा तुम्हारे भाई, तुम्हारे बेटे या तुम्हारे अंदर कोई कमजोर होता है
तो उस कमजोर की वजह से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें रिस्क देता है। इस वजह से अगर घर में कोई कमजोर आदमी हो तो उसको तहकीर मत करो, ये ना समझो कि बोझ है हमारे ऊपर, इन्हीं की बरकत से तुमको मिलता है। जी। حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر رضي الله تعالى عنه عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ياتي زمان يفضل فيه فئام من الناس فيقال فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح عليه. ثم ياتي زمان فيقال فيكم من صحب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح. ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صاحب أصحاب النبी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. पहले जमाने में ऐसे थे कि सहाबा की वजह से फतह होती थी, फिर सहाबा के बाद ताबीन की वजह से फतह होती थी, फिर तबे ताबीन की बरकत से फतह होती थी, और अब तुम्हारी बरकत आ गई। जी। فيقال نعم فيفتح. باب لا يقول فلان شهيد. قال أبو هريرة रज़ी अल्लाह تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه वसल्लम अल्लाहु अअलम. इसलिए कि शहीद तो उसे कहा जाता है कि जो वाकई में कलेमत उलिया लड़ाई की हो, लेकिन अब आदमी ने जो लड़ने में शरीक हुआ उसकी नीयत क्या थी वो तो दिल में मालूम है, वो हमें मालूम नहीं है। इस वजह से किसी को हतमी तौर पर शहीद कहने से एहतियात करना चाहिए। जी। النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بمن يجاهد في سبيل الله الله أعلم بمن يكلم في سبيله. حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أسكره. यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वगैरह आराम करने के लिए हटे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा ने अलग आराम करना शुरू किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त के नीचे आराम करना शुरू किया। ومال الآخرون إلى أسكرهم. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدعو لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه فقال ما أجزى منا اليوم أحد كما أجزى فلان. यानी एक आदमी था, वो बहुत मेहनत करता था, उसने बहुत बड़ा अच्छा जिहाद किया, बहुत ज्यादा लोगों को कत्ल किया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आज का क़िताल तो फलाने के नाम है, क्या मारा है उन्होंने, क्या लोगों को शहीद किया है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار. अमा इन्नो मिन अहलिन नार। जी। فقال रजुल من القوم कौम में से कहा कि यार रसूलुल्लाह इतना बड़ा आदमी अगर ये जहन्नमी है फिर जन्नती कौन होगा। लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको जहन्नमी कहा तो मुझे तलाश करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या हाल है। चुनांचे उसके साथ लग गया, उसको जख्म लगा और खुद ही उसने खुदकशी की, वो वाकया है ये। जी। أنا صاحبه فخرج معه كلما وقف معه وإذا أسرع معه. قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نسل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. डाला और खुद ही उसने तलवार को अपने बदन में घोंसकर मौत को कबूल कर लिया। فقتل نفسه فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك؟ قال क्या हुआ, क्या बात हुई। قال الرجل अभी उस आदमी के मुतालिक आपने कहा था तो मुझे जरा शुबह हुआ था, मैं उसके पीछे पड़ गया तो मालूम हुआ कि वाकई में उसने तो खुदकशी की और खुदकशी करने वाला जहन्नमी होता है। قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك فقلت أنا لكم به فخرجت في طلبه ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نسل سيفه في الأرض والذباب بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. यानी आदमी अमल करता रहता है, अच्छा अमल करता रहता है, लेकिन उसके तकदीर में जहन्नमी लिखा हुआ है तो मरने से पहले कोई ऐसा काम कर जाता है कि जिसकी वजह से वो जहन्नम का हकदार हो जाता है। जन्नती लिखा हुआ होता है, दिन भर शराब में दूध और क्या है शबाब और कबाब के साथ पड़ा रहता है, लेकिन मरने के वक्त एकदम कोई ऐसा नेक काम कर जाता है कि जिसकी वजह से वो जन्नती हो जाता है। वो तकदीर का खेल है। ऐसा आदमी जो दादा किस्म का होता है, गुंडा कैसा आला दर्जे का गुंडा होता है, शराब चर्च में और रंडियों के साथ लगा होता है, और उसको पता चल गया कि फलानी मस्जिद को तोड़ने के लिए हिंदू जा रहे हैं, और वो जाकर खड़ा हो गया और उसको मस्जिद तोड़ने दी और उसमें वो शहीद हो गया। समझ में आया क्या नहीं। जी। وإن الرجل يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. باب التحريض على الرمي وقول الله. यानी क्या कोशिश करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, जिहाद के जो काम है
वो करने चाहिए, जिसमें क्या है, तीरंदाजी है, बहादुरी है वगैरह। जी। وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا هاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة بن الأكوع قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتظلون यानी नेजाबाजी कर रहे थे। فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان तुम्हारा अब्बाजान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी तीरंदाजी किया करते थे। فإن أباكم كان रामियन وأنا مع बनी फुलान, और मैं फुलानी जमात में मैं शरीक होता हूँ। तो दूसरी जमात ने कहा कि फिर तो हम अब तो मुकाबला नहीं करेंगे। कहा क्यों? कि उस जमात में तो जिसके साथ हमें मुकाबला करना है उसमें तो आप है, और आपके साथ हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं। जी। قال فأمسك أحد الفريقين بأيديهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم لا ترمون؟ قالوا كيف نرمي وأنتم معهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا وأنا معكم كلكم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن حمزة بن أبي أسيد عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر حين صففنا لقريش وصفوا لنا إذا أكثبوكم فعليكم بالنبل. وقال أبو عبد الله أكثبوكم يعني أكثروكم. باب اللهو في الحراب ونحوها. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بين अबशी लोग खेल कर रहे थे, मशक कर रहे थे। بين الحبشة يلعبون عند النبي صلى الله عليه وسلم بحرابهم. دخل عمر رضي الله تعالى عنه فأهوى إلى الحصى فحصبهم بها فقال دعهم يا عمر. وزاد علي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر في المسجد. باب المجن ومن تترس दाल वगैरह। जी। ومن بترس صاحبه साथी की डाल से हिफाजत की। حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي أن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان أبو طلحة يتترس مع النبي صلى الله عليه وسلم بترس واحد وكان أبو طلحة حسن الرمي बेहतरीन तीरंदाजी करने वाले थे। فكان إذا رمى تشرف النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى موقع نبله कहाँ मारा, कैसा निशान मारा, वो देखते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما قال لما كسرت بيضة النبي صلى الله عليه وسلم على रأسه और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा उहद के मौके पर जख्मी हो गए। وأدمي وجهه وكسرت रबाइयतहु وكان علي يختلف بالماء في المجن। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि मिजन कहते हैं डाल को। डाल में हजरत अली पानी लाते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पर डालते थे, हजरत फातिमा धोती थी। وكانت فاطمة تغسله فلما رأت الدم يزيد على الماء जब पानी से खून और ज्यादा बहने लगा तो फिर वहाँ एक असीर चटाई पड़ी हुई थी, उस चटाई को जलाया गया और उसकी राख हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जख्म पर लगा दी गई, खून बन हो गया। जी। कसरतन عملت الحصير فأحرقتها فألصقتها على جرحه فرقها الدم، बन हो गया खून। حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثاني عن عمر رضي الله تعالى عنها قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة وكان ينفق على أهله। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैसे आते थे तो उन पैसे से अपने अहलिया वगैरह का सालाना खर्चा वगैरह उनको दे दिया करते थे, और उसके बाद जो पैसे बच जाते थे वो अच्छी अच्छी घड़ी, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छी अच्छी फोन लेने में इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि लड़ाई के सामानों में तैयारी के लिए इस्तेमाल करते थे कि क्या है आइंदा को अगर जंग हुई तो फिर हमें इस लड़ाई के जरिए से, इन सामान के जरिए से लड़ना पड़ेगा, तो सामान तैयार करते थे। ये होना चाहिए। जी। وكان ينفق على أهله نفقة سنته ثم يجعل ما بقي في السلاح والقراء عدة في سبيل الله. باب حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم قال حدثني عبد الله بن شداد قال سمعت عليا يقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد साद इब्न अबी वक्कास के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ाई के मौके पर जब वो बहुत जोरों से तीर मार रहे थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या गज़वा उहद के मौके पर उनको नुकसान पहुंचा रहे थे, तो हजरत साद इब्न अबी वक्कास को फरमाते थे मेरे माँ बाप कुर्बान मार, साद मेरे माँ बाप कुर्बान और जोर से मार,
इस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे। जी سمعته يقول ارمي فداك أبي وأمي. باب الدرك. حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب قال عمرو قال حدثني أبو الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاثة فاضطجع على فراشي وحول وجهه فدخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فلما عمل غمزتهما فخرجتا. قالت وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرك والحراب فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال لي أتشتهين أن تنظري فقلت نعم فأقامني وراءه خدي على خده ويقول دونكم بني أرفدة حتى إذا مليت قال حسبني قلت نعم. जब मैं थक गई तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हटे। قلت نعم فقال فاذهبي. قال أحمد عن ابن وهب فلما غفل. باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق. حدثنا तलवार वगैरह को गले में लटकाना। حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس واشجع الناس ولقد فزع اهل المدينه ليله فخرجوا نحو الصوت فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد استبرأ الخبر وهو على فرس لابي طلحه عري وفي عنقه السيف وهو يقول لم تراه ثم قال وجدناه بحرا او قال انه لبحر. باب ما جاء في حلية السيوف. حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله तलवार वगैरह को जीनत देना, मुज़य्यन करना, हिलिया करना, जेवरात की तरह उम्दा खूबसूरत बनाना ये जायज और दुरुस्त है। जी حدثنا عبد الله قال حدثنا الأوزاعي سمعت سليمان بن حبيب سمعت أبا أمامة يقول لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة إنما كانت حليتهم العلابية والآنوكة والحديدة. باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند قائلته. कैलुला करते वक्त दरख्त के ऊपर तलवार को लटका दी ताकि कैलुला किया जाए, जायज और दुरुस्त है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैलुला कर रहे थे, वो एक आदमी आया और तलवार लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सवार हो गया, कौन बचाएगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह, और उस अल्लाह के आवाज से घबराहट से उसके हाथ से तलवार छिड़ गई। जी حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال حدثني سنان بن أبي سنان الدؤلي وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أخبرهما أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجم ولما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه فأدركتهم القائلة في واد كثير العظاه فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه ونمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا وإذا عنده أعرابي فقال إن هذا اقترض علي سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صلتا فقال من يمنعك مني قلت الله الله ثلاثا ولم يعاقبه وجلس. وروى موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد عن الزهري قال فشام السيف فها هو ذا جالس ثم لم يعاقبه. باب اللبس البيضة. बैदा के माने अंडा पहनना नहीं, वो इस किस्म के जो सर के ऊपर खोप पहना जाता है, जो अंडा की शक्ल बनी हुई होती है कि तलवार उसके ऊपर लगे तो सर में न लगे, वो हट जाए, इस वजह से ऐसा लिबास पहनना दुरुस्त है। जी حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال جرح وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه فكان فاطمة تغسل الدم وعلي يمسك فلما رأت أن الدم لا يجد إلا كثرة أخذت حصيرا فأحرقته حتى صار رمادا ثم ألزقته فاستمسك الدم. باب من لم يرى كسر السلاح عند الموت. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلة بيضاء وأرضا جعلها صدقة. باب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة والاستغلال. यानी इमाम अगर दोपहर को कैलुला करना चाहे तो फिर साथियों को लश्कर को चाहिए कि हुजूर अपना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या सरदार को छोड़कर
वो चला जाए ताकि इत्मीनान से वो सो सके। जी। والاستظلال بالشجر. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سنان بن أبي سنان وأبو سلمة عن جابر رضي الله تعالى عنه أخبرهما. وحدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا मूसा इब्न इस्माइल है। وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن سنان بن سنان الدؤلي أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركتهم القائلة कैलोला का वक्त आ गया। فأدركتهم القائلة في واد كثير العظاه فتفرق الناस في العظاه يستغلون बहुत ज्यादा दरख्त थे इसलिए लोग दरख्त के पीछे तलाश कर कोई दो तीन इंच इस तरीके से दरख्त के छाये में दोपहर के वक्त सोने के लिए चले गए। فنزل النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجر فعلق بها سيفه ثم نام فاستيقظ ورجل عنده وهو لا يشعر به فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا اقترض سيفي उठाई तलवार मेरी। فقال من يمنعك مني قلت الله فشام السيف وها هو ذا جالس ثم لم يعاقبه. باب ما قيل في الرماح. ويذكر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तलवार के साये में रिस्क रखा है, अगर चाहते हो तो जिहाद करो और माले गनीमत हासिल करो, और अगर तुम जिस तरीके से सुस्ती कर रहे हो, बैठे रहते हो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकामात को छोड़ते रहते हो, जितने हकामात को छोड़ेंगे इतनी जिल्लत, इतनी हकारत, इतनी चीजें आएगी। जी। حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب محرمين إحرام वाले के साथ له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا فسألهم رمحه فأبوا فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحابه وأبى بعض. فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة. हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक तो अल्लाह तबारक व तआला का रिज़्क था, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए भेजा, खाओ क्या हर्ज है। أطعمكموها الله. وعن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر وقال هل معكم من اللحم شيء؟ गोश्त है हो तो लाओ मैं भी खाऊं। باب ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم والقميص في الحرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما خالد فقد احتبس أدراعه في سبيل الله. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة يوم بدر اللهم इन्नी अंशुदुका अहदका व वादका। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के मौके पर वहाँ अरीस सी छत था बनाया हुआ था खजूर की टहनियों वगैरह को डालकर, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें बैठकर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांग रहे थे, बहुत ही आजिज़ी के साथ दुआ मांग रहे थे, इसलिए कि 1000 कुफ्फार थे और 313 सहाबी थे, और 313 के पास भी तलवार इतनी नहीं थी हर एक के पास, समझ में। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ मांगी वो अल्फाज है, क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अंशुदुका, मैं तुझे तेरा अहद और तेरा वादा याद दिला रहा हूँ। अहदका व वादका अल्लाहुम्मा इन शि'ता अगर तू चाहता है कि आइंदा तेरी इबादत न की जाए, वहदानियत वाला कोई न रहे, तो इनकी मदद मत कर, ये सब कत्ल हो जाएंगे, मैं भी कत्ल हो जाऊंगा, अब मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं, तो कुफ्र ही कुफ्र रहेगा। और अगर ये तू चाहता है कि तेरा नाम बुलंद हो तो फिर मुसलमानों को इज्जत अता कर। فأخذ أبو بكر رضي الله تعالى عنه بيده فقال حسبك يا رسول الله فقد आपने बहुत ही इल्हा जारी की अल्लाह ताला की। فقد ألحت على ربك وهو في الدرع فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم الساعة ودها وأمر. وقال وهيب حدثنا خالد يوم بدر حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي ب30 صاعا من شعير. وحدثنا معلى حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش وقال رهنه درعا من حديد. وقال يعلى حدثنا الأعمش درع من حديد.
حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وحيب قال حدثنا ابن طاووس عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال बखील की मिसाल क्या है और सखी की मिसाल क्या है? مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جبتان उनके من ऊपर حديد दो जुब्बे लोहे के दो जुब्बे हैं। जो आदमी बखील होता है वो, और जो सखी होता है, तो सखी होता है वो तो वैसे भी पहले से उसका दिल खुला हुआ होता है और शौक और मजे में होता है, और जब सखावत का मौका आ जाता है, किसी को चाय पिलाने का मौका आता है, और ज्यादा होता है कि चाय भी पिलाओ, बिस्किट भी खिलाओ उसको, जैसे आप लोग करते हैं। और जो बखील होते हैं पहले से ही वो तो उसका दिल जला हुआ होता है, और इसमें अगर कभी दो पैसे किसी को देने के लिए आ गए तो उसका दिल और जल जाता है कि क्यों दो पैसे देने पड़े, तो वो जब्बा गोया तो उसको और दबा देता है और तंग हो जाता है। जी। قد اضطرت أيديهما إلى تراقيهما فكلما هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه जो जिसका दिल बड़ा होता है, जब भी सदका देने का दिल होता है तो खुशी से सदका देता है। जैसे आप लोग ला 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 ये हो बैठ जा जी। اتسعت عليه حتى تعفي أثره وكلما هم बखील इरादा करता है وكلما هم البخيل بالصدقة انقبضت كل तो حلقة हर हल्का उसका दिल पहले से ही खुल जाता है, कहाँ से आ गया चंदा वाला, अभी देना पड़ेगा जी। إلى صاحبتها وتقلصت عليه وانضمت يداه إلى تراقه فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيجهد أن يوسعها فلا تتسع باب الجبة في السفر والحرب सफर और हर्ब के मौके पर जुब्बा पहनना चाहिए या नहीं, उसको बता रहे हैं। حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش عن ابي الضحى مسلم عن مسروق قال حدثني المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم اقبل فتقليته بماء فتوضا وعليه جبة شامية فتمضمض واستنشق وغسل وجهه فذهب يخرج يديه। आस्तीन ने तंग होने की वजह से आस्तीन ऊपर नहीं चढ़ी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसमें से हाथ निकाल लिए, वुजू किया जी। فذهب يخرج يديه من قميه فكان ضيقين فأخرجهما من تحت فغسلهما ومسى برأسه وعلى خفيه باب الحرير في الحرب. जल्दी जल्दी पढ़। حدثنا أحمد بن المقداد قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس رضي الله تعالى عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبيर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा क्या बदन के ऊपर वो जोएं होगी लगी थी, इस वजह से ऐसी चीजों के लिए अगर रेशमी कपड़ा, नरम कपड़ा अगर पहनने की जरूरत पेश आए तो वो जायज है जी। في قميص من حرير من حكة كانت بهما. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه وحدثنا محمد بن سنان قال حدثنا حمام عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن عبد الرحمن والزبير رضي الله تعالى عنهما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني उनके सामने बहुत सारी जू पड़ी थी, इस वजह से उन्होंने शिकायत की। فأخذ لهما في الحرير فرأيته عليهما في غزاة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال أخبرني قتادة أن أنس رضي الله تعالى عنه حدثهم رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما في حرير. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة سمعت قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه رخص لهما لحكة كانت بهما باب ما يذكر في السكين. छुरी حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن جعفر بن عمرو بن أمية الزمري عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من كتف يحتز منها ثم دعي إلى الصلاة ثم دعي إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري وزاد فألقى السكينة. باب ما قيل في قتال الرومي. حدثنا إسحاق بن يزيد الدمشقي قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عمير بن الأسود العنسي حدثه أنه सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो सुपर पावर थी रोमन एम्पायर और वो ईरानियन एम्पायर, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जमाने में ये सारे के सारे खत्म हो गई जी। أنه أتى عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وهو نازل في ساحل حمص وهو في بناء له معه ومعه أم حرام.
قال عمير فحدثتنا أم حرام أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. قالت أم حرام قلت يا رسول الله أنا فيهم؟ قال أنت فيهم. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. فقلت أنا فيهم يا رسول الله؟ قال لا. باب قتال اليهود. حدثنا إسحاق بن محمد यहूद के साथ जंग होगी और यहूद के साथ यहूद होंगे दज्जाल के साथ, और ये दज्जाल के साथ मिलकर मुसलमानों को कत्ल करेंगे। इस वजह से मुसलमान यहूदियों को कत्ल करेंगे। अभी जंग हो रही थी तो इसी हदीस की वजह से वो सारे कह रहे थे, लेकिन ये इस वक्त तो नहीं है, बल्कि जब दज्जाल आएगा तो ये यहूदी सारे के सारे दज्जाल के साथ हो जाएंगे। जी حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقاتل اليهود यहूदियों के साथ क़िताल करोगे, हत्ता के कोई यहूदी पहाड़ के पीछे पत्थर के पीछे छुपा हुआ होगा, वो पत्थर कहेगा कम्मख को मार, मेरे पीछे छुपा हुआ है। تقاتلون اليهود حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر فيقول يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرادة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود حتى يقول الحجر وراءه اليهودي يا مسلم هذا يهودي ورائي दज्जाल के साथ जंग होगी, उस वक्त होगा ये। فاقتله. باب قتال التركي. حدثنا أبو उस वक्त मुसलमान नहीं थे, अब तो तुर्क मुसलमान हो गए। जी حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلبة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلون نعال الشعر, यानी वो जूते पहनते हैं बालों के। हो सकता है कि ये लोग उस जमाने में जूते बालों के पहन रहे हों। وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما إراض الوجوه كأن وجوههم المجان مطرقة. حدثنا سعيد بن محمد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن الأعرج قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك. तुर्कों के साथ तुम्हारी लड़ाई होगी, और तुर्क सिगारुल ऐन है, उनकी आंखें छोटी छोटी है, صغار الأعين حمر الوجوه लाल चेहरे वाले, ذلف الأنوف छोटे छोटे नाक वाले, كأن وجوههم المجان المطرقة. ولا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر. باب قتال الذي ينتعلون الشعر. जो जूतों के बालों के जूते पहनते हैं वो लोग। जी حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال زهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر ولا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما كأن وجوههم المجان المطرقة. قال سفيان وزاد فيه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رواية صغار الأعين ذلف الأنف كأن وجوههم المجان المطرقة. باب من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل دابته واستنصر. حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء وسأله رجل أكنتم فررتم يا أبا عمارة يوم حنين؟ قال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे कमांडर चीफ थे, और जब तक वो सफ में मौजूद हो, वो मैदान में मौजूद हो, वहां तक भागा हुआ नहीं कहा जाता, मैदान छोड़ना नहीं कहा जाता। ولكنه خرج شبان أصحابه وأخفافهم حسرا ليس بسلاح فأتوا قوما وما جمع هوازن وبني نصر ما يكاد يسقط لهم سهم فرشقوهم رشقا ما يكادون يخطئون فأقبلوا هنالك للنبي صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته البيضاء وابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقود به فنزل واستنصر ثم قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب ثم صف أصحابه. باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة. काफिरों के लिए हारने की दुआ करना. حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عيسى قال حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في القنوت اللهم أنجي سلامة بن هشام اللهم أنجي الوليد بن وليد اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد
وطأتك على مضر اللهم سنين كسنين يوسف. حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا اسماعيل بن ابي خالد انه سمع عبد الله بن ابي اوفى يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب على المشركين فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اللهم اهزم الاحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ظل الكعبة. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे और फिर उन्होंने अबू जहल वगैरह के लिए बद्दुआ की। فقال ابو جهل وناس من قريش ونحرت جزور بناحيته مكة فارسلوا فجاءوا من سلاها وطرحوه عليه فجاءت فاطمة فألقته عنه وقال اللهم عليك بقريش कुरैश पर बद्दुआ की अल्लाहुम्मा अलैका बिकुरैश اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش لأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط قال عبد الله فلقد رأيتهم في قليب بدر मैंने देखा कि बदर के मौके पर ये सारे के सारे कत्ल होकर कुएं में डाले गए थे। قال أبو إسحاق ونسيت السابعة قال أبو عبد الله وقال يوسف بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق أمية بن خلف وقال شعبة أمية أو أبي والصحيح أمية. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम करने के वक्त ने कहा अस्सलाम वालेकुम। हजरत आयशा ने कहा तुम्हारे ऊपर मौत हो। हुजूर का क्यों ऐसा कह रहे हो? आपने सुना नहीं इन्होंने क्या कहा? कहा कि मैंने सुना लेकिन तुमने नहीं सुना। मैंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा अलैकुम। उसको उसी पर मैंने डाल दिया जी। فقالوا السلام عليك فلعنتهم فقال ما لك قالت أو لم تسمع ما قالوا فقال فلم تسمعي ما قلت عليكم. باب هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب. حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن अहले किताब वगैरह को भी दावत देनी चाहिए और उसको फजाइल वगैरह बताने चाहिए इस्लाम लाने के। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरकल को खत लिखा था और उसमें लिखा था अस्लिम तस्लिम जी। أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر وقال فإن توليت فإن عليك إثم العريسيين. باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قدم الطفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا रसूल अल्लाह इन दौस कबीला है, हजरत अबू हुरैरा का कबीला है। उन लोगों ने आकर कहा कि दौस कबीला वाले बड़े शैतान ने बात मानते नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की अल्लाह दौस वालों को हिदायत दे दे। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत से हजरत अबू हुरैरा के कबीला वाले आकर खुद ब खुद मुसलमान हो गए, लड़ने की जरूरत पेश नहीं आई। فقال يا رسول الله إن دوسا عسد وأبد فادعوا الله عليها. आप उनके लिए बद्दुआ कीजिए। فقيل هلكت دوس فقال اللهم اهدي دوسا وأت بهم. باب دعوة اليهود والنصارى وعلى ما يقاتلون عليه وما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر والدعوة قبل القتال. حدثنا علي लड़ने से पहले इस्लाम की दावत, असल तो इस्लाम तो दावत देता है दीन की, लड़ना मकसूद नहीं है। लेकिन तुम दावत कबूल न करो तो फिर लड़ना है, इसलिए सबसे पहले दावत देनी चाहिए कि इस्लाम ले आओ। حدثنا علي بن جعد قال حدثنا شعبة عن قتادة سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يكتب الى الرمي قيل له انهم لا يقرؤون كتابا الا ان يكون مختوما فاتخذ خاتما من فضة وكأني انظر الى بياضه في يده ونقش فيه محمد رسول الله. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه الى كسرى فامره ان يدفعه الى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين الى كسرى فلما قرأه كسرى حرقه उसने गुस्से में आकर खत को फाड़ दिया ईरान का बादशाह जी। فحسبت ان سعيد بن المسيب قال فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلम ان يمزق كل जिस तरीके से उसने मेरे खत को फाड़ दिया इस तरीके से उसकी सल्तनत के टुकड़े टुकड़े कर दे। आज दुनिया में ईरानियों की कोई हुकूमत नहीं है।
باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام والنبوة وألا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله، وقول الله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب إلى آخر الآية والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله الآية. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ने कैसर को खत लिखा, كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام وبعث بكتابه إليه مع دحية الكلب، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفعه إلى عظيم مصر ليدفعه إلى قيصر. وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص मैं दुआ के लिए उसने मन्नत मानी थी, ईरानी को अगर मैंने हरा दिया तो मैं बैतुल्लाह जाऊंगा, वहां गया हुआ था। ये सब पहला तफसील में आ गया है। إلى إليا شكرا لما أبلاه الله. فلما جاء قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين قرأه التمسوا لي هؤلاء. देखो कहाँ से खत आया है, मक्का से आया है। कुछ मक्का के लोग यहाँ है, जरा बुला तो सही, देखे तो सही कि ये आदमी कौन है। التمسوا لي هؤلاء أحدا من قومي ليسألهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله تعالى अब्दुल्लाह कहता है कि हजरत अबू सुफियान ने मुझे ये वाकया सुनाया। उस वक्त अबू सुफियान मुसलमान नहीं थे जी। قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فأخبرني أبو سفيان أنه كان بالشام في رجال من قريش قدموا تجارا في المدة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش। सुलह हुदैबिया हुई थी उस दिनों की बात है, ये पूरी तफसील गुजर चुकी है। قال أبو سفيان فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيصر ببعض الشام فانطلق بي وبأصحابي حتى قدمنا إليها فأدخلنا عليه فإذا هو جالس في مجلس ملكه وعليه التاج। और उसके ऊपर बड़े बड़े ओहदेदार उनके बादशाह के पास बैठे हुए थे। وإذا حوله عظماء الروم فقال لترجمانه سلهم أيهم أقرب نسبا إلى هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. قال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم إليه نسبا. قال ما قرابة ما بينك وبينه. فقلت هو ابن عمي وليس في الركب يومئذ أحد من بني عبد مناف غيري. فقال قيصر أدنوه وأمر بأصحابه فجعلوا خلف ظهري عند كتفي. ثم قال لترجمانه قل لأصحابه إني سائل هذا الرجل عن الذي يزعم أنه نبي فإن كذب فكذبوه. قال أبو سفيان والله لولا الحياء يومئذ من أن يأثر أصحابي عني الكذب. यानी मेरे दोस्त मेरे साथी मुझ पर झूठ का इल्जाम लगाएंगे कि देखो हमारे बड़े, हमारे गुरुजी, हमारे लीडर झूठे हैं। ये मेरे लिए शर्म की बात थी, वरना तो मैं उस वक्त जरूर झूठ बोलता। तो काफिर भी झूठ बोलने से शर्माता था और आज मुसलमान भी झूठ बोलने से नहीं शर्माता है जी। لحدثوا عني حين سألني عنه ولكن استحييت أن يأثروا الكذب عني فصدقت. ثم قال لترجمانه قل له كيف نسب هذا الرجل فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول أحد منكم قبله؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمون على الكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل كان من آباء من ملك؟ قلت لا. قال فأشراف الناس يتبعونه أو ضعفاهم؟ قلت بل ضعفاهم. قال فيزيدون أو ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يغضب أحد سقطا لدينه بعد أن يدخل دين से नाराज होकर कोई आदमी मुर्तद हो जाता है بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا. ونحن الآن منهم في مدة نحن نخاف أن يغدر. قال أبو سفيان ولم تمكنني كلمة इस जुमले को अलावा मुझे और कुछ कहने का मौका नहीं मिला। ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا أنتقصه به لا أخاف أن يثر عني غيرها. قال فهل قاتلتموه وقاتلكم؟ قلت نعم. قال كيف كان حربه وحربكم؟ قلت كانت دولا وسجالا يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى. قال فماذا يأمركم به؟ قلت يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال لترجمانه هنا قلت ذلك له قل له إني سألتك عن نسب فيكم فزعمت أنه ذو نسب وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها وسألتك هل قال
أحد منكم هذا القول قبله فزعمت أن لا، فقلت لو كان أحد منكم قال هذا القول قبله قلت رجل يأتم بقول قد قيل قبله. وسألتك هل كنتم تتهمون بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن لا، فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك هل كان من آبائي من ملك فزعمت أن لا، فقلت لو كان من آبائي ملك قلت يطلب ملك آبائه. وسألتك أشراف الناس يتبعون أم ضعفاهم فزعمت أن ضعفاهم اتبعوه وهم اتبعوا الرسل. कमजोर लोग ही रसूलों की इत्तिबा करने वाले होते हैं। وسألتك هل يزيدون أو ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسقطه أحد. وسألتك هل يغفر فزعمت أن لا، وكذلك الرسل لا يغفرون. وسألتك هل قاتلوهم وقاتلكم فزعمت أن قد فعل، وأن حربكم وحربه تكون دول تدال عليكم المرة وتدالون عليه الأخرى، وكذلك الرسل تبتلى ويكون रसूलों को भी आजमाइश होती है, कभी उनकी भी हार होती है, लेकिन हार होने से उनका गलत होना नहीं बल्कि अल्लाह ताला हार जीत तो रखते ही है, ويكون لها العاقبة. आखिरत उनके लिए खैर होती है। وسألتك لماذا يأمركم فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم ويأمركم بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال وهذه صفة نبي قد كنت أعلم أنه मैं जानता था कि नबी आखिर ज़मान निकलने वाला है, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि इतना बड़ा रसूल कि जिसके लिए सारे नबियों ने फजीलत बयान की है वो आएगा, तो ऐसे लोगों में आएगा जिस लोगों की दुनिया में कोई वैल्यू ही नहीं। जाम तो कद कुंतु आलम अन्नहु खारिज वलाकिन लम अज़ुन अन्नहु कि तुम में से आएगा वो मैं नहीं जानता। मैं समझता था कि इतना बड़ा रसूल आने वाला है तो दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत होगी, दुनिया के सबसे बड़े मशहूर कौम होगी, दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची कौम होगी, उनका स्टेटस होगा, ऐसे में आएगा, यानी हम लोगों में आएगा। वो तो आया ऐसे में कि जिनको क्या है अरबों को कोई ठिकाना ही नहीं। जी वयकुमा कुल्त हक्कन अगर तुम कह रहे हो हक है फयुशिकु अन यमलिका मौदिअ क़दमैहि हाज़ैन, ये बैतुल मुक़द्दस का भी वो मालिक बनेगा। वलौ अर्जु अन अख़लुस इलैहि लतजश्शमतु लुक़ियहु वलौ कुन्तु इंदहु लगसलतु क़दमैहि। قال أبو سفيان ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين وإن توليت فعليك إثم الأريسين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد। ये सब के ऊपर तुम्हें याद होना चाहिए, अलग अलग तफसील के साथ बता दिया था। तकरीबन 2 हफ्ते इस एक हदीस में निकले थे। जी ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان فلما أن أقضى مقالته علت أصوات الذي حوله من عظماء الروم وكثر لغطهم فلا أدري ماذا قالوا وأمر بنا فأخرجنا فلما أنا أخرجت مع أصحابي وخلوت بهم قلت لهم لقد أمر ابن أبي كبشة هذا ملك بني الأصفر يخافه. قال أبو الأصفر जो है ये गोरे बादशाह भी इससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डरते हैं। قال أبو سفيان والله ما زلت ذليلا, इसी वक्त से मुझे यकीन हो गया था कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सितारा चमकने वाला है। ما زلت ذليلا مستيقنا بأن أمره سيظهر حتى أدخل الله قلبي الإسلام وأنا كاره. हालांकि मैं मुसलमान हुआ और जिस वक्त मैं मुसलमान हुआ उस वक्त भी मैं खुशी से मुसलमान नहीं हुआ था, तलवार के डर से मुसलमान हुआ था। अब्बास ने कहा था इस वजह से। जी حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر لو أعطين الراية رجلا يفتح على يديه فقاموا يرجون لذلك اليوم हर एक आदमी के दिल में था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल किसको झंडा देते हैं, जिसको झंडा दिया जाएगा अल्लाह ताला खैबर उसके हाथ में फतह कराएंगे। فغدوا وكلكم يرجو हर एक ये चाहता था कि मुझे मिले।
فقال أين علي؟ فقيل يشتكي عينيه उनकी आँख खराब है। فأمر فدعي له فبصق في عينيه فبرأ مكانه حتى كأنه لم يكن به شيء. यानी आँख की सारी तकलीफ खत्म हो गई। فقال نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوا إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم. والله एक आदमी को तुम्हारी वजह से हिदायत हो जाए बहुत बड़ा काम है। والله لأن يهدي بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد سمعت أنس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما لم يغر حتى يصبح. यानी हमला नहीं, लम यकीन गारत नहीं करते थे, हमला नहीं करते थे यहाँ तक कि सुबह हो जाए कि अजान हो रही है कि नहीं, ताकि पता चले कि यहाँ मुसलमान है या नहीं है। فإن سمع أذانا أمسك وإن لم يسمع أذانا أغار بعد ما يصبح. فنزلنا خيبر ليلا. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أحمد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا. وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر فجاءها ليلا وكان إذا جاء قوما بليل لا يغير عليهم حتى يصبحوا. فلما أصبح خرجت يهود بمساحي ومكاتلهم فلما رأوه قالوا محمد والله محمد والخميس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خرب خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमर करने वाला अल्लाह के अलावा कौन हो सकता है? أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وما له إلا بحقه وحسابه على الله. رواه عمر وابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب من أراد غزوة فور بغيرها ومن أحب الخروج يوم الخميس. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني जुमेरात के दिन सफर करना जिहाद के लिए अच्छा है, قال حدثني الليث عن عقيل इसीलिए आप जुमेरात को जमात निकलती है मेरे ख्याल से। عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وكان قائد كعب من بنيه قال سمعت كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة إلا ور بغيرها. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा लड़ाई के लिए जाया करते थे, तो इधर जाना होता था तो इधर की बात पूछा करते थे ताकि जो जासूस वागस हो उनको पता चल जाए कि इधर जाने का इरादा है। وحدثني أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يريد غزوة يغزوها إلا ور بغيرها حتى كان. लेकिन गज़वे तबूक का जब मौका आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सूरत इख्तियार नहीं की, बल्कि साफ साफ कह दिया कि देखो गज़वे तबूक के लिए हमें जाना है और तबूक तक का सफर करना है और रॉयल बादशाह यानी वो हिरकल उसके साथ लड़ना है या पूरी तैयारी होनी चाहिए जी। حتى كانت غزوة تبوك فغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا واستقبل غزو عدو كثير فجلى للمسلمين أمرهم. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को भी कहा कि पूरी तैयारी कर लो, लड़ाई के लिए हल्की से तैयारी नहीं काफी होगी, पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم وأخبرهم بوجه الذي يريدون. وعن يونس عن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه كعب بن مالك रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर ब्रेक लग जाएगी। काब इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये इसमें गज़वे तबूक में फरमा रहे हैं कि अन्न काब इब्न मालिक رضي الله تعالى عنه كان يقول لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس. जब भी जिहाद का सफर फरमाते थे तो जुमेरात ही को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलते थे। इस वक्त भी जुमेरात को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले। حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. باب الخروج بعد الظهر.
यौमुल खमीस में भी और जोहर के बाद निकलना, जुमेरात के दिन जोहर के बाद निकलना सफर के लिए अफजल है। حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابة عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة الظهر اربعا. हज के मौके पर निकले तो अभी जोहर की नमाज मक्का मदीना मुनव्वरा में पढ़ी और असर के जोहर के बाद निकले असर की नमाज जुल्हुलैफा में पढ़ी, 2 रकात पढ़ी। والأوصل بذي الحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما جميعا. باب الخروج آخر الشهر. وقال قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा के निकले तो ज़िक़ादा के आखिरी 25 तारीख को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले। انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لخميس بقينا من ذي القعدة. ज़िक़ादा के 5 दिन बाकी थे। وقدم مكة ل4 ليال خلونا من ذي الحجة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. जब 5 दिन ज़िक़ादा के बाकी रह गए अब तो ज़िलहज्जा आने वाला है। 5 दिन थे, 5 दिन ये और 3 दिन और 8 दिन मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा 8 दिन का मसाफत है जी। ل5 ليال بقينا من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ने अपने अहलिया के लिए हदी का जानवर गाय ज़बह कराई और गाय का गोश्त भेजा। فقال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال أتتك والله بالحديث على وجهه. باب الخروج في رمضان. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني زهيري عن عبيد الله يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال रमजान के मौके पर भी अगर सफर करना पड़े चाहे तो वो जिहाद का सफर ही क्यों न हो जायज और दुरुस्त है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का का जो सफर किया वो रमजान में किया था जी। خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر. قال سفيان قال الزهري قال أخبرني عبيد الله يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وساق الحديث. قال أبو عبد الله هذا قول الزهري وإنما يؤخذ بالآخر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب التوديع عند السفر. وقال ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث وقال لنا إن لقيتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما فحرقوهما بالنار. قال ثم أتيناه نودعه حين أردنا الخروج فقال إني كنت हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि उनको आग से जला देना, लेकिन आग से जलाने का अजाब सिर्फ अल्लाह ही देते हैं, इसलिए हमें कोई अजाब आग वाला नहीं देना चाहिए। वो क्या है मच्छर मारने की जंजीर निकली है वो जायज नहीं है जी। إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن أخذتموها فاقتلوهما. باب السمع والطاعة للإمام من لم يأمر بمعصية. जब तक इमाम के गुनाह का हुक्म न करे वहां तक इमाम की बात को मानना चाहिए। حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني محمد بن الصباح قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. किसी इंसान को जो अल्लाह के हुक्मों की नाफरमानी का हुक्म करे ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, अल्लाह की नाफरमानी में किसी आदमी की बात मानना जायज नहीं है। باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به. इमाम के पीछे रहकर लड़ाई करनी चाहिए जी। حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن الأعرج قال حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون. وبهذا الإسناد من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يعطي الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وإنما الإمام جند يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا وإن قال بغيره فإن عليه منه. باب البيعة في الحرب.
लड़ाई के मौके पर लड़ाई के सिलसिले में बैयत लेना कि हम लड़ेंगे, पीछे नहीं फिरेंगे, पुश नहीं दिखलाएंगे, भाग नहीं जाएंगे, ये सब जायज है, दुरुस्त है। على ألا يفروا وقال بعضهم على الموت यानी मर जाएंगे लेकिन जाएंगे नहीं, ये भी जायज है। لقول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الجويرية عن نافع قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها كانت رحمة من الله فسألت نافعا على أي شيء بايعهم على الموت قال لا بل بايعهم على الصبر. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال لما كان زمن حرة أتاه آت فقال له إن ابن حنظلة يبايع الناس على الموت فقال لا أبايع على हर्रा यानी यजीद का जब दौर आया उस वक्त मदीना मुनव्वरा में बहुत जंग हुई थी। उस वक्त कहा कि नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हमें मरने तक का जिहाद का बैत ली थी, उसके बाद नहीं। فقال لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله تعالى عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدلت إلى ظل شجرة فلما خف الناس قال يا ابن الأكوي ألا تبايع. हज़रत सलमा इब्न अकवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बैत रिज़वान जो हुई थी, उस बैत रिज़वान में कई मरतबा बैत की। एक मरतबा बैत की दरख्त के पास बैठ गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर के बाद पूछा क्या है सलमा, तुम बैत नहीं करते हो? हाँ करता हूँ, आ जाए। फिर बैत की। जी قال قلت قد بايعت يا رسول الله قال وأيضا فبايعته الثانية فقلت له يا أبا مسلم على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ قال على الموت. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن حميد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كانت الأنصار يوم الخندق يقول نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا जब तक हम जिंदा रहेंगे। فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم سمع محمد بن فضيل عن عاصم عن أبي عثمان عن مجاشع رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بابن أخي فقلت بايعنا على الهجرة فقال مضت الهجرة ختم हो गई مضت الهجرة لأهلها قلت على ما تبايعون قال على الإسلام والجهاد. باب عزم الإمام على الناس فيما يطيق. इमाम अगर बैत ले कि मेरी इताअत करोगे। حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير المنصور عن أبي وائل قال عبد الله لقد أتاني اليوم رجل فسألني عن أمر ما دريت ما أرد عليه فقال أرأيت رجلا مؤديا نشيطا يخرج مع أمرائنا في المغازي فيعزم علينا في أشياء لا نحسنا لا يحصيها فقلت له والله ما أدري ما أقول لك إلا أننا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فعسى ألا يعزم علينا في أمر إلا مرة حتى نفعله وإن أحدكم لن يزال بخير ما اتقى الله وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلا فشفاه منه وأوشك ألا تجده والذي لا إله إلا هو ما أذكر ما غبر من الدنيا إلا كالثغب شرب صفه وبقي قدره. बाबू कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ाई कब शुरू करनी चाहिए उसका वक्त के लिए बताता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तिदाई दिन में अगर लड़ाई शुरू नहीं करते थे तो फिर जोहर तक इंतजार करते थे, जवाल के बाद फिर शुरू करते थे। जी كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبا له قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى فقرأته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس فقال أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. अल्लाह ताला से आफियत मांगो, लेकिन अगर दुश्मन आ जाए तो फिर पोष मत दिखलाओ, हिम्मत करो और हिम्मत करके मुकाबला करो. فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم.
باب استئذان الرجل للإمام وقوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن المغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتلاحق بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على ناطه لنا हमारी ऊँटनी पर था मैं قد أعيا فلا يكاد يسير فقال لي ما لبعيرك قال क्या हो गया तेरी ऊँटनी को قال थक गई قال قلت أعيا قال فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعا له فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير فقال لي सब जानवरों से आगे आगे चलने लगी वो كيف ترى بعيرك قال قلت بخير قد أصابته بركة आपकी बरकत लग गई उसको قال क्या أفتبيعونني बेच रहे हो तुम उसको قال فاستحييت ولم يكن لنا ناضح दूसरी غيره मेरे पास थी नहीं कोई ऊँटनी قال فقلت نعم قال فبعني قال فبعته إياه على ألي فقار उसको ظهري सवार होने की इजाजत होगी मुझको ألي فقار ظهري حتى أبلغ المدينة قال فقلت يا رسول الله إني عروس فاستأذنته فأذن لي فتقدمت الناس إلى المدينة حتى أتيت المدينة فلقيني خالي فسألني عن البعير فأخبرته بما صنعت فيه فلامني قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين استأذنته هل تزوجت بكرا أم سيبا فقلت تزوجت سيبا فقال هل لا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك قلت يا رسول الله توفي والدي أو استشهد ولي أخوات صغار فكرهت أن أتزوج مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن قال فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قدرت عليه في البعير فأعطاني ثمنه ورده علي. قال المغيرة هذا في قضائنا حسن لا نرى به بأسا. باب من غزا وهو حديث أهل किसी आदमी ने अभी शादी की है तो वो जमात में निकले क्या नहीं في جابر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب من اختار الغزا بعد البناء. فيه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب مبادرة الإمام عند الفزع. इमाम का जल्दी से कोई घबराहट की बात आया तो निकल कर उसकी तहकीक करना. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان بالمدينة فزع فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة فقال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا. باب السرعة والركض في الفزع. حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا جرير بن حازم عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال فزع الناس فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة بطيئا ثم خرج يركض وحده فركب الناس يركضون خلفه فقال لم تروا إنه لبحر. قال فما سبق بعد ذلك اليوم. باب الخروج في الفزع وحده. باب الجعائل والحملاء. के वक्त में अकेले निकल जाना खतरा है लेकिन अकेले निकल जाना भी जायज है. باب الجعائل والحملان في السبيل. وقال مجاهد قلت لابن عمر رضي الله تعالى عنهما الغزو قال إني أحب أن أعينك بطائفة من مالي. قلت قد أوسع الله علي. قال وإن غناك لك وإني أحب أن يكون من مالي في هذا الوجه. وقال عمر मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ कि मुझे जरूरत नहीं मुझे अल्लाह ने बहुत दिया है कि भाई दिया है तुम्हें लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पैसे कुछ आपके साथ लग जाए. وقال عمر رضي الله تعالى عنه إن الناس يأخذون من هذا المال ليجاهدوا ثم لا يجاهدون فمن فعله فنحن أحق بماله حتى نأخذ منه ما أخذ. وقال طاووس ومجاهد إذا دفع إليك شيء تخرج به في سبيل الله فاصنع به. अगर किसी आदमी ने तुम्हें पैसे दिए और तुम अल्लाह के रास्ते में निकले तो अब ये पैसे के मालिक तुम हो जहाँ चाहे इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हो. فاصنع به ما شئت وضعه عند أهلك. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان سمعت مالك بن أنس سأل زيد بن أسلم قال زيد سمعت أبي يقول قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أشتريه فقال لا تشتريه ولا تعود في صدقتك. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتعه ولا تعود في صدقتك. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري حدثني أبو صالح قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت عن سرية ولكن لا أجد حمولة ولا أجد ما أحملهم عليه ويشق علي أن يتخلفوا عني ولو وددت أني قاتلت في سبيل الله فقتلت ثم أحييت ثم قتلت ثم أحييت. باب الأجير. अगर कोई आदमी जिहाद में जाए और जिहाद में अपने साथ अपना अजीर अपना खादिम भी ले जाए तो वो खादिम को जिहाद का सवाब और जिहाद का माल गनीमत मिलेगा या नहीं उसको बता रहे हैं. وقال حسن وابن سيرين يقسم للأجير من المغنم فأخذ عطية بن قيس فرسا على النصف فبلغ سهم الفرس 400 دينار فأخذ 200 وأعطى صاحبه 200. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن جرير عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فحملت على بكر فهو أوثق أعمالي في نفسي فاستعدت أجيرا فقاتل رجلا فعض أحدهما الآخر فعض أحدهما الآخر فانتزع يده उसने हाथ को खींचा तो दांत टूट गया उसका. فانتزع يده من فيه ونزع ثنيته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدرها وقال हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसको कुछ नहीं मिलेगा को अगर तुम्हारे मुंह में हाथ डाला तो कोई गन्ने की डली थी कि तुम उसको चबा दे. أيدفع يده إليك فتقضمها كما يقضم الفحل. باب ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم का झंडा कैसा था झंडा को बता रहे हैं. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا الليث بن سعد قال أخبرني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني ثعلبة بن أبي مالك القرظي أن قيس بن سعد الأنصاري وكان صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الحج فرجل. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا هاتف بن إسماعيل أن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال كان علي تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان به رمد فقال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج علي رضي الله تعالى عنه فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فلما كان مساء الليلة التي فتحها في صباحها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية أو ليأخذن غدا رجل يحبه الله ورسوله أو قال يحب الله ورسوله يفتح الله عليه فإذا نحن بعلي وما نرجوه فقالوا هذا علي فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح الله عليه. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن نافع بن جبير قال سمعت العباس يقول للزبير ها هنا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصيت بالرعب مسيرة شهر وقول الله عز وجل سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. قاله جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت بجوامع अल्लाह जल्ल जलालहू ने मुझे ये कमाल दिया है कि मुझे जवामिउल कलिम दिए हैं यानी मुख्तसर अल्फाज और माने और मतलब लंबा शॉर्ट एंड स्वीट जिसको कहा जाता है. तो अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी ताकत दी है कि मैं मुख्तसर अल्फाज कहता हूँ लेकिन उस मुख्तसर अल्फाज की तशरी करने जाओ तो तशरी बड़ी लंबी होती है. बुइस्तु बिजवामिउल कलिम व नुसिरतु बिर्रुअब और नुसिरतु बिर्रुअब अल्लाह ताला ने मेरे खौफ लोगों के दिल में डाल रखा है. 500 मील दूर होते हैं और उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डर और घबराहट पैदा होनी शुरू हो जाती है. फबैन अना नाइमुन उतीतु बिमफातिह खज़ाइन और मैं जब सोया हुआ था तो अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन के खजाने में जो नेमतें रखी है सब मुझे दे दी और ये सब मेरी उम्मतों को मिल गई. जी फवज़िअत फी यदैया क़ाल अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तशरीफ ले गए लेकिन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अता किया गया था वो उम्मत को मिल गया. वक़द ज़हब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतुम तंतसिलूनहा. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه وهو بإيليا ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا فقلت لأصحابه حين أخرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه يخاف ملك بني الأصفر. बाबू हमल ज़ादी फिल ग़ज़वी लड़ाई के मौके पर तोशा यानी खाना साथ में लेकर जाना
ये तवक्कुल के खिलाफ नहीं है जी। وقول الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة عن هشام قال أخبرني أبي قال هشام وحدثتني أيضا فاطمة أن أسماء رضي الله تعالى عنها قالت صنعت हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब हिजरत का सफर कर रहे थे, हजरत अस्मा ने खाना बनाकर टिफिन बनाकर साथ में दिया था। तो मालूम हुआ कि खाना साथ में ले जाना ये तवक्कुल के खिलाफ नहीं है। हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर तो तवक्कुल में सबसे आला दर्जे पर थे, फिर भी साथ में खाना लेकर गए थे जी। صلاة سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر حين أراد أن يهاجر إلى المدينة قال لم نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما उसको فيه. बांधे किसी तरह, फिर मैंने अपना निताक तोड़ा और उसको निताक को बांध दिया, इसीलिए तो निताक कहा जाता है। فقلت لأبي بكر رضي الله تعالى عنه والله ما أجد شيئا أربط به إلا نطاقي. قال فشقيه باثنين فاربطيه بواحد السقاء وبالآخر السفرة. ففعلت فلذلك سميت ذات النطاقين. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو قال أخبرني عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا نتزود لحوم الأضاحي. हम बकरी कुर्बानी के गोश्त को एक एक महीने तक रखते थे, मदीना ले जाया करते थे। كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال أخبرني بشير بن يسار أن سويد بن النعمان قال أخبره أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصحباء وهي من خيبر وهي أدنى خيبر فصلوا العصر فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بسويق فلكنا فأكلنا وشربنا ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فمضمض ومضمضنا وصلينا. حدثنا بشر بن مرحوم قال حدثنا هاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله تعالى عنه قال خفت أزواج الناس وأملقوا साथियों का साहबियों का तोशा कम हो गया, खत्म हो गया। وأملقوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلम في نهر إبلهم. यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि या रसूलल्लाह खाना खत्म हो गया, अब तो ऊँटों को ही ज़बह करना पड़ेगा और एक ऊँट का गोश्त तकरीबन 100 आदमी के लिए काफी होता है जी। فأذن لهم فلقيهم عمر फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात हुई तो उमर ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से अगर रोजाना एक एक ऊँट कटता रहा तो 30 दिन में 30 ऊँट कट जाएंगे और लड़ाई के मौके पर हमारे पास ऊँट नहीं होंगे, हम कैसे लड़ाई करेंगे। فأخبروه فقال ما بقاؤكم بعد إبلكم. ऊँटों के कत्ल करने के बाद फिर तुम्हारा ठिकाना नहीं रहेगा। فدخل عمر رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بقاؤهم بعد إبلهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادي في الناس يأتون بفضل أزواجهم. कहा कि लोगों में ऐलान कर दो कि तुम्हारे पास जो कुछ बचा हुआ है वो निकालो। يأتون بفضل أزواجهم فدعا وبرك عليه ثم دعاهم بأوعيتهم فاحدث الناس حتى فرغوا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. باب حمل الزاد على الرقاب. حدثنا سيقظ بن الفضل قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال خرجنا ونحن 300 نحمل زادنا على رقابنا. हम अपने खाने को अपने गर्दन पर ही उठाकर चलते थे। ففني زادنا حتى كان الرجل منا يأكل في كل يوم تمرة. खाना खत्म हो गया तो रोजों को एक एक खजूर मिलने लगा। भाई खजूर से क्या होता है? अरे खजूर की भी कदर तब हुई जब से वो पोटली में गिरने लगी। قال رجل يا أبا عبد الله وأين كانت التمرة تقع من الرجل؟ قال لقد وجدنا فقدها حين فقدناها حتى أتينا البحر فإذا هوت قد قذفوه البحر فأكلنا منها 18 يوما ما أحببنا. باب إرداف المرأة خلفه أخيها. حدثنا أبو